ఓ భక్తురాలి విశ్వాసం అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తుంది. వృద్ధాప్యంలో ఆమెకున్న భక్తిభావం, పట్టుదల ఆమెపై గౌరవాన్ని మరింత పెంచింది. ఆమె కేరళలోని వయనాడు జిల్లాకు చెందిన 102 ఏళ్ల పరుక్కుట్టి అమ్మ. ఆ వయసులో శబరిమల యాత్ర చేపట్టి అయ్యప్ప స్వామిని దర్శించి తన మొక్కులు చెల్లించుకుంది. అయితే వరకుట్టి అమ్మకు ఇది 3వ యాత్ర కావడం విశేషం. గతంలో అంటే 2023లో తన 100వ ఏట తొలిసారి శబరిమల యాత్ర చేసింది. ఇప్పుడు 102 ఏళ్ల వయసులోనే 3వసారి తన యాత్రను పూర్తి చేసింది. గతంలో 18 మెట్లు ఎక్కేందుకు వయోభారంతో శరీరం సహకరించక అవరోధాలు ఎదురయ్యాయి. అయితే ఈసారి ఆమె 18 మెట్లు ఎక్కేందుకు పోలీసుల సహకారం, ట్రావెల్ కోర్ దేవస్థానం బోర్డుతో సంప్రదింపుల ద్వారా ఏర్పాట్లు జరిగాయి. దీంతో ఆమె సునాయాసంగా తన యాత్రను ముగించింది. కాగా విశ్వాసం, భక్తికి హద్దులు లేవని వయసు, శారీరక పరిమితులను అధిగమించి నిరూపించింది పరుక్కుట్టి అమ్మ. పైగా రుద్రంతే నీరట్టు అనే సినిమాలో 100 ఏళ్ల వృద్ధురాలుగా శబరిమల యాత్ర చేసే పాత్రలో ఆమె నటించడం మరో విశేషం. നൂറ് വയസ്സിലേ കന്യാസ്വാമിയായിട്ട് വന്നു. അയ്യപ്പൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് 3 വർഷമായി. 3ാമത്തെ വർഷമാണ് ഇപ്പോൾ വന്നത് അയ്യപ്പനെ കാണുന്നത്. അമ്മയുടെ അമ്മ 100 വയസ്സിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കന്യാസ്വാമിയായിട്ട് ശബരിമലയ്ക്ക് വന്നത്. 2ാം തവണ കഴിഞ്ഞാലും വന്നത്, ഇത് 3ാം തവണയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നത്. ആദ്യമായിട്ട് അമ്മ മലയ്ക്ക് വരണമെന്ന് ഉള്ള ആഗ്രഹം ചെറുപ്പം മുതലുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ അങ്ങനെ വരാനൊത്തില്ല. 100 വയസ്സിൽ ഞാനും എൻ്റെ മക്കളും കൂടെ മലയ്ക്ക് വരാൻ നേരത്ത് അമ്മയോട് ചോദിച്ചു, 100ാം വയസ്സിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം മലയ്ക്ക് പോരുന്നു ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ 100 വയസ്സ് അങ്ങനെ, അപ്പോൾ അമ്മ പറഞ്ഞു 100 വയസ്സിൽ മലയ്ക്ക് പോരുന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് 100 വയസ്സിൽ എന്നെ മലയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതൊരു തമാശയായിട്ട് ചോദിച്ചായിരുന്നു. 100 വയസ്സുള്ള ആൾ അങ്ങനെ മലയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാവരും നിൽക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അമ്മ അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പം ഞാനങ്ങനെ ഒരു തമാശ രീതിയിലാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. 100 വയസ്സിൽ അമ്മ 100 വയസ്സിൽ അമ്മ മലയ്ക്ക് വരാമെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞത്. ആ